अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने जाते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हमें अपनी ही शख्सियत के ऊपर या अपनी सलाहियतों के ऊपर शक होने लग जाता है, जिसको हम सेल्फ डाउट का नाम देते हैं। हमें लगता है कि भाई अगर मैं इस काम के अंदर हाथ डालूंगा तो पता नहीं ये मेरे से होगा या नहीं होगा, या अगर मैं इसके अंदर नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा। तो इससे कैसे निपटा जाए और कैसे इस सेल्फ डाउट को जो है वो क्रश किया जाए। जी देखिए ना, सेल्फ डाउट जो है, आपकी जब क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होती तो आपको सेल्फ डाउट होता है। आप ये समझते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा, पता अच्छा देखिए, फ्यूचर के बारे में तो आप कभी भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते, करेंगे तो वो गलत भी हो सकता है। तो बजाय इसके कि फ्यूचर के बारे में आपको श्योरिटी कौन दे कि आप कामयाब होंगे, कोई भी नहीं दे सकता। आपने अंधेरे में ही चलना है, जो फ्यूचर है वो अंधेरा है। आपको नहीं पता कि आप जो कारोबार शुरू करने लगे हैं वो कामयाब होगा, नाकाम भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं। लेकिन यहीं आपकी बहादुरी काम आएगी, यहीं जो आपके अंदर जुर्रत वाला जो एक एलिमेंट है ना, वो काम आएगा कि आपने हिम्मत करके एक रास्ता इख्तियार कर लेना है। मैं एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, मैंने किसी मैगज़ीन में पढ़ी। वो हदीस शरीफ ये थी कि मोमिन जो है वो बेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपना फ़ैसला करता है, अपनी पूरी कोशिश करके फ़ैसला करता है। और अगर उसका फ़ैसला नाकाम हो जाए तो मोमिन कभी ये नहीं कहता कि काश मैं ऐसा करता, काश मैं वैसा करता। यानी कितना बड़ा सबक है इसमें कि आप बैक डेट में जाके फ़ैसला तब्दील नहीं कर सकते। ये दो ही आप ऑप्शंस हैं, एक आप आइदर यू विन आइदर यू लर्न। आप जा रहे हैं सड़क पे, आगे जो है वो 2 सड़कें हैं, आपने ए पे जाना है या बी पे जाना है। उधर फ़ैसला कर लें, किसी से पूछ भी लें, मशवरा भी कर लें, बड़ों से भी पूछ लें, एनालिसिस भी कर रुक और वहाँ रुक भी जाएँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन आपने रास्ता ए इख्तियार किया और बी ज़्यादा सक्सेसफुल था, तो आप बैक डेट में तो जाके फ़ैसला नहीं कर सकते, आप तो ए पे चल पड़े हैं। तो बात यह है कि एक इंसान की ज़िंदगी में कोई बैक डेट का फ़ैसला नहीं होता, उसने अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फ़ैसला करना है और उस पर पूरे यकीन और एतमाद के साथ चल पड़ना है। उसके बाद कामयाबी हो या नाकामी। अच्छा, मैंने ना यानी कुछ दिनों पहले एक कोर्स पढ़ाया, उस कोर्स का टाइटल था नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट की मैं जो टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा था उसमें मैंने ये पढ़ा कि आपके जो फेलियर्स होते हैं वो ज़्यादा डाटा क्रिएट करते हैं। फेलियर से इंसान ज़्यादा सीखता है, सक्सेसेस को तो इंसान सेलिब्रेट करता है। आपने कारोबार किया, आपको मुनाफा हो गया, सारे केक लाएंगे, केक काटेंगे, तालियां बजाएंगे, बस। आप नाकाम जब होते हैं, एक एक खलाई जहाज़ जब खला में नहीं पहुंचता और समुंदर में गिर जाता है ना, तो फिर ज़्यादा सर जोड़ के बैठते हैं कि हमारी तो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी और ये डूब गई, तो गलती कहाँ कहाँ हुई है। तो हमेशा जो इंसान की ज़िंदगी में फेलियर्स होते हैं वो ज़्यादा सिखाते हैं इंसान को। तो फेलियर्स को आप जो है ना, आप इस तरह से ना लें। देखें, आपकी इन्वेस्टमेंट तो डूबी है, लेकिन आपके पास जो तजर्बा है वो तजर्बा अगली सक्सेस में आपके काम आएगा। हो सकता है कि जो आपके सक्सेसफुल लोग हैं आप उनको भी पीछे छोड़ जाएं उस बिल्कुल, तजर्बे की बिना पर। बिल्कुल ऐसा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अपना सेल्फ डाउट जो है उसको कवर कर लिया, लेकिन उसके बाद हमारे कुछ तजुर्बात ऐसे रहते हैं जो कि हमारे जहनों में बैठ जाते हैं और वो हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको बहाल नहीं होने देते, और हमें डर लगा रहता है कि ये जो मैं हूँ मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं लेट्स से कि पब्लिक स्पीकिंग है उसके अंदर हमें बहुत से मसाइल आते हैं। उसके बाद आपने ख़ुद को कहीं पर प्रेजेंट करना है, उसके अंदर बहुत से मसाइल पेश आते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो है इसको कैसे गैदर किया जाए और इसको दोबारा से बहाल किया जाए, अगर आपके माजी में कुछ तजर्बात जो हैं वो नहीं अच्छे रहे और उसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मुतासिर हुआ है। अच्छा देखें, ये एक आम नफ्सियाती मसला है कि आपने जब कोशिश की, आप नाकाम हुए, तो उसके बाद आपने कहा नहीं नहीं ये काम नहीं करने वाला, ये नहीं मेरे से होना। असल बात यह है कि आपने आगे बढ़ने के लिए ये काम करना है। अच्छा, आप जितनी दफ़ा भी सोचें, आपको ये अंदाज़ा होता है कि है तो ये ज़रूरी काम, सीखना तो मुझे है, करना भी है। तो मैंने एक वीडियो बना के उस पे डाली भी है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उस पे डॉक्टर खालिद महमूद के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। उस पे मैंने वीडियो बना के डाली है कि आप हिप्नोटिज़म सीखें। जी। मैं जब स्कूल में था ना, तो मैंने हिप्नोटिज़म की किताबें ख़रीद के मैं लाहौर आया, तो वह यहाँ से मैंने किताबें ख़रीदी फ़िरोज़ सन से, और मैं ले गया। उर्दू में किताबें थीं, मैंने अपने दोस्तों पे तजर्बात किए। हिप्नोटिज़म, मैं दोस्तों को वो कर लेता था हिप्नोटाइज़, और अपनी मर्ज़ी की इंस्ट्रक्शन देना। और अच्छा, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो सेल्फ़ हिप्नोटिज़म है। ठीक है। अगर आप सेल्फ़ हिप्नोटिज़म सीख जाते हैं तो आप अपने खौफ पे काबू पा सकते हैं,
اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. میں تو ابھی بھی مجھے کوئی ٹینشن ہو، کوئی سٹریس ہو، مجھے نیند نہ آ رہی ہو، تو میں اپنے آپ کو ہپنوٹزم کے لیسن دیتا ہوں جو کہ میں نے بچپن میں سیکھ لیے تھے، اور میں سکون سے سو جاتا ہوں ٹینشن کو سائڈ پہ کر کے. تو تھوڑا سا اس طرح کے. اچھا، یہ جو آپ نے کانفیڈنس کی بات کی ہے نا کہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے، آپ کی کمیونیکیشن اسکل کا ایشو ہے. دیکھیں آج کل تو یہ سائنس بن گئی ہے، سکھانے کے بے شمار ذرائع ہیں، آپ اس پر بے شمار کتابیں ہیں، بے شمار ویڈیوز آ گئی ہیں. آج کا جو دور ہے اس میں ایک بندہ یہ کہے کہ میں سیکھ نہیں سکتا، یہ تو ویسے ہی بات جھوٹ ہے. آپ سیکھیں، اپنے بڑوں سے بھی سیکھیں، دوستوں سے ہیلپ لیں، ریہرسل کر. سب سے بڑی بات ریہرسل ہے. اپنے دوستوں کے سامنے بٹھا کے دیں انہیں لیکچر. آپ پریزنٹیشن بنا کے دوستوں سے کہیں بتائیں میں اس کو پریزنٹ کرنے لگا ہوں، میری سلائڈ بھی بتائیں کیسی ہیں، میری بات چیت کیسی ہے. آج کل تو یہ سائنس ہے اور یہ بڑی آسانی سے سیکھی جا سکتی ہے، تھوڑی سی کوشش سے سیکھی جا سکتی ہے. اور اگر آپ کے کوئی تجربات ایسے ہوئے ہیں جو ناکام ہوئے ہیں تو یہ تو آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہیں. ہم کتنی مثالیں پڑھتے ہیں، کتنی مثالیں پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی محمود غزنوی آئے تھے، 17 دفعہ حملہ کیا تھا. ہم کہتے ہیں جی چونٹی اوپر چڑھ رہی تھی اور اتنی دفعہ اور انہوں نے چونٹی دیکھی. بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں چاہے یہ فکشن ہی ہوں، ٹھیک نہ بھی ہوں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو سکھانے کے لیے ہیں کہ جو فیلئر ہے نا وہ مستقل نہیں ہوتا. آپ کوشش کریں، 1 دفعہ کریں، 10 دفعہ کریں، 20 دفعہ کریں، 100 دفعہ کریں. اور اگر آپ اپنی پوری ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ کام ضروری ہے تو آپ اس کے لیے کمیٹڈ ہو جائیں، آپ وہ کام کر لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ دیکھیں میری ایج کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ابھی اپنی ڈگری مکمل کی ہے تو وہ بہت زیادہ کنفیوز نظر آتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ جب انہوں نے اس ڈگری کا آغاز کیا تھا تو تب ان کی کاؤنسلنگ کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کو بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ ہاؤ ٹو چوز بیسٹ کیریئر. اور اب جب وہ ڈگری کر چکے ہیں تب ان کو مزید سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہم نے جانا کدھر ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو چوز یور بیسٹ کیریئر ٹو پرسیو، اور اس کا کیسے پتہ چلایا جائے کہ آپ کس چیز کے اندر بیسٹ ہیں اور آپ کو اس کی طرف جانا چاہیے. اچھا، میں ایک انفارمیشن سائنس کا طالب علم ہوں. میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ جہاں پہ لیک آف انفارمیشن ہوگا نا جی وہاں پہ کنفیوژن ہوگی. کنفیوژن کہتے ہیں اس کو ہے آپ کے پاس انفارمیشن پوری نہیں ہے، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے. انفارمیشن کو پورا کریں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں ابھی بھی ریٹائر ہوا ہوں، 1 ہفتہ ہوا ہے. میں نے ریٹائرمنٹ سے اگلے دن، یعنی میں کہہ رہا ہوں بیچ میں گیپ نہیں ہے، جی میں نے اگلے دن ریسرچ شروع کر دی ہے. میں ایک ریسرچر تو ہوں ہی. جی میں نے ریسرچ شروع کر دی ہے کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا چاہیے. میں انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہوں. مجھے نوکری کرنی چاہیے، مجھے کاروبار کرنا چاہیے. اگر میں نوکری کروں تو کس طرح کی کروں، کاروبار کروں تو کس طرح کا کروں، سروس بیسڈ ہونا چاہیے، پروڈکٹ بیسڈ ہونا چاہیے. اور میں نے اس پر ریسرچ شروع کر دی ہے اور میں کچھ ٹائم لوں گا. ٹائم لینا چاہیے، اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. میں ریسرچ کروں گا، میں لوگوں کو انٹرویوز کروں گا، لوگوں سے ٹائم لوں گا، اپنے کویشچن پوچھوں گا. میں ہو سکتا کچھ کتابیں پڑھوں اور جو کامیاب بزنس مین ہیں ان سے ملوں، جو کامیاب نوکری کرنے والے ہیں ان سے ملوں، جو ناکام نوکری کرنے والے ہیں ان سے ملوں. تو میں نے ویری نیکسٹ ڈے اپنی ریٹائرمنٹ کے میں نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ کچھ عرصہ میں اس پہ لگاؤں گا